जलपाईगुड़ी में अस्वस्थ होने के बावजूद भी मरणासन्न मरीज की जान बचाने के लिए रक्तदान किया तृणमूल नेत्री ममता वैद्य। सरकार ने खुद बीमार होने के बावजूद इंसान की जान बचाने के लिए जलपाईगुड़ी जिला परिषद की कृषि एवं सिंचाई कर्माध्यक्षा तथा तृणमूल कांग्रेस की लोकप्रिय नेत्री ममता वैद्य सरकार ने एक पल भी पीछे नहीं हटी। एक ग्राम पंचायत कर्मचारी की पत्नी मौसमी राय के आकस्मिक ऑपरेशन के लिए ओ निगेटिव रक्त की आवश्यकता थी, जो बहुत ही दुर्लभ है। रक्त न मिलने पर ऑपरेशन टल जाता। परिवार असमंजस में था, तभी ममता वैद्य सरकार ने आगे आकर मदद की। अपनी बीमारी को नजरअंदाज कर समय गंवाए बिना उन्होंने रक्तदान किया। इससे पहले भी कई बार उन्होंने मरणासन्न मरीजों के लिए रक्तदान करते देखा गया है। उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमें सिखाती हैं कि संकट में लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। जब तक शारीरिक रूप से सक्षम रहूंगी, रक्त देती रहूंगी। मरीज के रिश्तेदार नीरेंद्र नाथ राय ने कहा कि जब हम चिंता में घबरा कर रक्त के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, तभी ममता दीदी भगवान की तरह आ खड़ी हुई। उनका रक्त न मिलता तो शायद हम अपनी बेटी को खो देते। तृणमूल सरकार की एक नेत्री का यह मानवीय उदाहरण आम लोगों में गहरी प्रशंसा और कृतज्ञता का भाव छोड़ गया है। जलपाईगुड़ी में तिस्ता के पानी में डूबे 1000 बीघा कृषि भूमि, मुआवजा न मिलने से किसानों की दुर्दशा। क्रांति ब्लॉक के चेंगमारी ग्राम पंचायत के सीधाबाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर तिस्ता के पानी से किसान समाज बुरी तरह प्रभावित। पिछले कुछ दिनों की लगातार जल वृद्धि और नदी की अनियमित प्रवाह के कारण लगभग 1000 बीघा धान की रुपाई की हुई जमीन पानी में डूब गई है। स्थानीय किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा, कई बार आवेदन करने के बावजूद हमें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। बीडीओ कार्यालय से लेकर माल बाजार कृषि विभाग तक कई बार लिखित में सूचित किया गया, लेकिन आज तक फसल का मुआवजा नहीं मिला। गजलडोबा तिस्ता बैराज से अनियमित रूप से पानी छोड़े जाने की वजह से हर साल यही स्थिति झेलनी पड़ रही है। हमारी आजीविका केवल खेत पर ही निर्भर है। इस साल 2 एकड़ जमीन में धान की खेती की थी, लेकिन तिस्ता का पानी घुसकर सब कुछ खत्म कर गया। उम्र हो गई है, अब किसी और की काम की ताकत नहीं रह गई। घर का खर्च अब कैसे चलेगा। दूसरी ओर नेवला बस्ती इलाके में फिलहाल लोहे की मरम्मत का काम चल रहा है। अगर सामने का हिस्सा ठीक से मरम्मत नहीं किया गया तो कृषि भूमि को बचाना संभव नहीं होगा। रात होते ही नींद उड़ जाती है। नदी लगभग आधा किलोमीटर तक कृषि भूमि की ओर बढ़ आई है। आशंका है कि आने वाले दिनों में ये जमीनें तिस्ता में समा जाएंगी। किसानों की मांग है कि तुरंत मुआवजे की व्यवस्था की जाए और नदी के कटाव को रोकने के लिए अस्थायी कदम उठाएं, वरना भविष्य में बड़े पैमाने पर कृषि संकट खड़ा हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। চলতেছে এখন। আপনারা রাত্রে ঠিকভাবে ঘুমাতে পারছেন? না, নদী এরকম সামনে থাকলে কে ঘুমাইতে পারে। মানে মূলত আপনাদের কি কৃষি জমি ক্ষতি হয়েছে এই দিকটায়? কৃষি জমি মনে করেন 5 ভাগের মধ্যে 4 ভাগে চলে গেছে, 1 ভাগ আছে। কত নম্বর স্পাতে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি? এটা 3 নম্বর স্পট। এখানে কোন দপ্তর থেকে কাজকর্ম চলছে এখন? ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে। আপনারা তাতে কতটা মানে এই জায়গায় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন বলে মনে হয়? আশা করা যায় এখন কাজ হলে একটু থামবে, এখন তো তাও বলা যাবে না কি করে। আপনার নাম? মাহাত্তাবুল ইসলাম। এই জায়গার নাম? লেওলা বস্তি। সব কি নদীর জলে? সব নদীর জলে। কি মনে করছেন আপনারা? প্রশাসনিকভাবে কোনো সহযোগিতা কিছু পাইনি। প্রধান পঞ্চায়েত? এখন প্রধান পঞ্চায়েত যায় নাই, যে ওইখানে জমি চলে গেছে, কেউ আসেনি, দেখতে আসেনি? আসলো, দেখে চলে গেছে। গত বছর কি আপনারা লিখিতভাবে দিয়েছিলেন কোথাও? কিছু দিছি। তো কোনো পেয়েছেন আপনারা ক্ষতিপূরণ? কোনো পেয়নি। আপনার নাম? আব্দুল মান্নান। আরেকবার বলুন। আব্দুল মান্নান। আব্দুল মান্নান। কোন জায়গা এটা? আমি কাটামারি এখানে। এই জায়গাটা কোন জায়গা? এটা ঘুরচিমারি। धूपगुड़ी स्टेशन के आरपीएफ इंस्पेक्टर विप्लव दत्ता ने बताया, खलाई ग्राम स्टेशन से निकलने के कुछ समय बाद ही राजधानी एक्सप्रेस पर
पत्थर फेंके गए। खबर मिलते ही हम मौके पर पहुंचे। 5 किशोरों की पहचान की गई, जिनमें से एक के पत्थर फेंकने की पुष्टि हुई है। परिवार के सदस्यों को बुलाकर जानकारी दी गई। कोई यात्री घायल नहीं हुआ, लेकिन कानून के अनुसार मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। आम लोगों और रेल यात्रियों ने इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए रेलवे मार्ग की सुरक्षा और मजबूत करने की मांग की है। रेल विभाग की ओर से भी कहा गया है कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए निगरानी और बढ़ाई जाएगी। ট্রেন ছিল আজকে 1244 রাজধানী এক্সপ্রেস। কখন হয়েছিল ঘটনাটা? তো 10 কি হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি ঘটনার বলুন তো? ট্রেন স্কট করেছিল আমাদের। তারা খবর দিল যে কলাগ্রাম স্টেশন ছাড়ার 25 থেকে 100 মিটার মাঝখানে কিছু বাচ্চা স্কুলে দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে একজন পাথর মারে, ওইটা গাড়ির কাছে গিয়ে হিট করে আউটার গ্লাস যেটা আছে ক্র্যাক করে। তারপর প্যাসেঞ্জার ইঞ্জিন হয়নি। খবর পেয়ে আমরা ধূপগুড়ি আমাদের এসআই সুনীল কুমার রায়, আমরা জলপুর রোড থেকে স্পটে পৌঁছাই এবং ছানবিন করে আমরা যে বাচ্চাটা করেছি তার আইডেন্টিফাই করি। আর আমরা বাড়িতে যাই, কিন্তু সে বাড়িতে ছিল না। আর গার্জিয়ানকে ডাকা হয়েছে, কাউন্সিলিং করে দেওয়া হয়েছে। তো গার্জিয়ান অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে বাচ্চাকে তারা আরপিএফ অফিসে, স্যার এটা পরবর্তী এলাম বলা স্যার এই যে আপনারা সচেতনতামূলক প্রচার করছেন বিভিন্নভাবে, তারপরেও কি কিছু সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না? এটা আমরা চেষ্টা করছি, এবং কিছু মানুষ গার্জিয়ান যারা বাচ্চারা আছে তাদেরকে সেভাবে ওরা কেয়ার করছে না। এই যে বাচ্চা যেগুলো আমরা খবর পেলাম রেল লাইন থেকে ছুটি পরে যেগুলো রেল লাইন দিয়ে যাচ্ছে, এদের কোনো নলেজ নাই কোনটা আপ লাইন কোনটা ডাউন লাইন, কোন দিক দিয়ে গাড়ি আসবে কোন দিক দিয়ে গাড়ি আসবে না। যদি সে সময় গাড়ি আসে তো বড় দুর্ঘটনা ঘটবে। এটা স্কুলের যে হেডমাস্টারমশাই আছে বা স্কুল কমিটি যারা আছে, যারা স্কুল গার্জিয়ান আছে, তাদের এটা নজর দেওয়া উচিত। বাচ্চারা স্কুল ছুটি দেওয়ার পরে কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে, কীভাবে যাচ্ছে, এটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার। আজকে প্রাথমিক সে নিজের জীবনটাও চলে যাবে। স্যার আপনার নামই পরিচয়? আমার নাম বিপ্লব দত্ত, ইন্সপেক্টর আরপিএফ জলপাইগুড়ি। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की 84वीं पुण्यतिथि एक स्वेच्छासेवी संगठन के द्वारा मनाई गई। रविंद्र भवन के अंदर कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धूप मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कोच बिहार के विशिष्ट नागरिक, गणमान्य व्यक्ति तथा स्वेच्छासेवी संगठन के सदस्य मौजूद थे। एक तरफ बंद कॉलेज, दूसरी तरफ इसी कॉलेज की छात्रा की अभूतपूर्व सफलता। गौरतलब है कि निशिगंज मधुसूदन बोर्ड महाविद्यालय पहले ही बंद हो चुका है। कॉलेज को सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज बनाने के लिए लगातार आंदोलन सम्मेलन
छात्रों द्वारा सड़क अवरोध से लेकर कॉलेज रक्षा समिति की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सब कुछ जारी है। इसी बीच आज कोच बिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। चूंकि निशिगंज कॉलेज एक सेल्फ फाइनेंस मॉडल कॉलेज है और शिक्षण प्रक्रिया पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय से ही संचालित होती है, इसलिए आज परिणाम आने के बाद से ही मीडिया में निशिगंज मधुसूदन और महाविद्यालय की 6वीं सेमेस्टर की छात्रा सुभद्रा मलाकर की अभूतपूर्व सफलता की चर्चा हो रही है। विभिन्न हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि इतना अच्छा पठन पाठन करने वाला एक महाविद्यालय अचानक क्यों बंद हो रहा है। सभी जगह दुख प्रकट किया जा रहा है। इसी बीच आज निशिगंज प्रयास वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सुभद्रा को सम्मानित किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा सुभद्रा और सोसाइटी के सामान्य सचिव प्रकाश बर्मन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। उत्तर बंगाल के ऐतिहासिक जलपेश मंदिर की सड़क की हालत बेहद खराब है। बार बार प्रशासन से अनुरोध करने के बावजूद राष्ट्रीय सड़क की मरम्मत न होने पर स्थानीय निवासी व्यापारी और यहां तक कि स्कूल के छात्र भी कीचड़ भरी सड़क पर धान के पौधे लगाकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी में स्थित यह ऐतिहासिक शिव तीर्थ जलपेश मंदिर इस समय श्रावणी मेले के कारण लाखों की भीड़ मंदिर परिसर में जुट रही थी। मंदिर में प्रवेश करने वाली सड़क से लेकर आसपास की सभी सड़क की हालत ऐसी हो गई मानो धान की खेती के लिए तैयार कीचड़ भरे खेत हो। इसी सड़क पर निर्भर है प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल और बाजार सब कुछ। वर्तमान में सड़क की हालत इतनी दयनीय है कि इस पर गाड़ियों का चलना तो दूर, नंगे पांव चलना भी मुश्किल हो गया है। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। আচ্ছা, কি নাম আপনার? আচ্ছা, কি অবস্থা রয়েছে জলপেশের রাস্তা? জলপেশের রাস্তা খুব খারাপ, লোক চলাচল করতে পারে না। আচ্ছা, কেউ মাঝারি যাইতে পারছে না, রাস্তার জন্য দেখা যাচ্ছে বেহাল রাস্তা। আচ্ছা, কি করলেন? কাদো করলাম, আচ্ছা, ধান গাড়ি দিচ্ছে। কি চাচ্ছেন আপনারা? ভালো চাচ্ছি, যাতে ভালো রাস্তা ভালো। আচ্ছা, মানে এই রাস্তা দিয়ে তো আগামীকাল পুণ্যার্থীরা যাবেন, সেই জায়গায় কি অসুবিধা হবে? ভালো হলে অসুবিধা হবে না, ভালো না হলে তো অসুবিধা হবে। রাস্তার অবস্থা এরকম বেহাল হয়ে থাকলে তো পুণ্যার্থীরা কী করে যাবে? আচ্ছা, কি অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের? এই রাস্তার মধ্যে এই রাস্তার মধ্যে স্কুল ছাত্র যায়, হ্যাঁ, ইংলিশ ছাত্র যায়, মধ্যে হাই স্কুল ছাত্র যায়, মধ্যে তার আসে মধ্যে ঘুরতে পারে না, বাচ্চা নিয়ে মধ্যে বাইক নিয়ে সাইকেল নিয়ে বাচ্চা নিয়ে যেতে পারে না, তার মধ্যে কলেজ নিয়ে যেতে তবুও পায় না। একেবারে রাস্তার কি এই তো কাদা গাড়ি দিয়েছিল পাবলিক। রাত পেরোলেই তো শ্রাবণী মেলা শেষ, মেলা থাকছে তো উচ্চ পড়বে ভিড়, তো কতটা অসুবিধা হবে পুণ্যার্থীদের? হ্যাঁ, পুণ্যার্থীদের কতটা অসুবিধা হবে? রাত্রি তো ঘুরতেই পারবি না, মধ্যে রাত্রির মধ্যে খালি পায়ে আসে, এদের মধ্যে কোথায় কাজ আছে কোথায় পাথর আছে কি জানি, পাতা কাটে যাবে, জলকাদায় কি ভর্তি? কাদা গাড়ি আচ্ছা, বিশেষ করে বৃষ্টি হলেই কি এই সমস্যাটা হয়? একটু বৃষ্টি হলে পাবে কাদা গাড়ি। আচ্ছা, আচ্ছা, এদিকে কি কি রয়েছে? সমস্যা হচ্ছে আপনাদের? সমস্যা হচ্ছে আপনাদের? আচ্ছা, খাজনা তুলে না? খাজনা তুলে না? খাজনা তুলে তারপরেও রাস্তা সংস্কার নেই? মানে দোকান করলে করো, না করলে চলে যায়? ঠিক আছে। এই যে রাস্তাটা খারাপ, সমস্যা হচ্ছে, কতটা সমস্যা হয়? আচ্ছা, বৃষ্টি হলে কি খারাপ হয়ে যায়? আচ্ছা, জল কাদায় কি ভর্তি থাকে? আসার জন্য অসুবিধা হয়? কোন স্কুলে পড়ো? কোন ক্লাসে পড়ো? তার পাশে কিছু ব্যবসায়ী তারা ওই মাটির মধ্যে ধান রোপণ করেছে, বিষয়টা একটু কি বলবেন? মাটির মধ্যে না, ওইটা একটা পাকা রাস্তা আমাদের। ওখানে যে পাশে যে দোকানদাররা যারা দোকান করে তারা মাটি ওখানে জমা করে এই দোকান করেছে এবং বৃষ্টিতে মাটিতে পাকা রাস্তার মধ্যে পড়ছে, এইটুকু, আর কিছু না। এখানে যে জলটা জমেছে মাটি নিয়ে একটু কাদার মতো হয়ে গেছে, এইটাকে আমরা ড্রেন করে জলটাকে বের করার ব্যবস্থা করি। ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ যে এই জলকাদা মানে বর্ষার সময় লাগাতার থাকে। এই তো থাকবেই, এখানে শুধু জলপেশ কেন, গোটা মানে ইয়েতেই এই একই অবস্থা। শুধু জলপেশ না, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি শুধু না, সব গোটা পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষের সব জায়গায় এই একই অবস্থা। এই সমস্যার সমাধানে এই সমস্যার সমাধানে আমরা চেষ্টা করছি, যাতে কিন্তু বর্ষায় এটা সম্ভব না, যে ড্রেন কেটে এই অবস্থায় ইয়ে করা। আমরা চেষ্টা করছি যাতে জলটা ওইখান থেকে সরে যায়, তাড়াতাড়ি সরে যায়। ব্যবসায়ীদের আরও অভিযোগ যে আপনারা নাকি বলছেন যদি আপনাদের না পোষায় ব্যবসা না করে চলে যান, এরকম আর কি? কে বলছে? সব বাজে কথা। কেউ যদি বলে সেটা মিথ্যা কথা বলছে।
আমাদের ব্যবসায়ী ছাড়া এখানে চলবে না। ব্যবসায়ী করবে, ব্যবসা করবে, যে বলে থাকে সেটা মিথ্যা কথা বলছে, টোটালি মিথ্যা কথা, এটা অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। बंगाल के जलपाईगुड़ी में अंधेरे से आधार की लाइन जलपाईगुड़ी में आधार कार्ड संशोधन सहित आधार कार्ड से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जलपाईगुड़ी के बड़े डाकघर परिसर में उपभोक्ताओं की लंबी कतार लगी रही। घंटों तक लाइन में खड़े रहे 8 साल से लेकर 80 साल तक के लोग। किसी का आधार कार्ड संशोधन तो किसी का नया आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया। इसी वजह से जलपाईगुड़ी शहर के बड़े डाकघर मोड़ पर लंबी कतारों बड़े डाकघर में आधार कार्ड से जुड़ी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। कई लोग तो तड़के सुबह से ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। ঘটনাটা হলো আমরা প্রায় 6টা থেকে লাইনে আসি। এই আমরা প্রায় এখান থেকে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 জনের মতন আমরা লাইনে ছিলাম, একসঙ্গে ছিলাম। এই দাদা কোনো ছিল না, এটা এখনই লাইনে ঢুকলো। এখানে ঘাট আছে, সবকিছু আছে। আপনি গেট থেকে মেন করে আপনি কোথা থেকে এসেছেন? মনে থেকে আসছি। আচ্ছা, আমি হ্যাঁ, আমি হলদিবাড়ি থেকে আসছি। আমিও তো আসছি। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন এখানে? আমরা প্রায় 6টা থেকে আসছি, 6টা থেকে দাঁড়িয়েছি লাইনে, সকাল 6টা থেকে। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছেন? আমি 5টা থেকে দাঁড়িয়ে আছি। ভোর 5টা থেকে? কিসের জন্য? আধার কার্ড সংশোধন করবো। আধার কার্ড। তো কি মনে হচ্ছে কতক্ষণ লাগতে পারে টাইম? এটা তো বলা মুশকিল, যত বড় লাইন আছে এখন কি করে বলি কয়টা বাজে, এখনো তো গেটে খুলেনি। এখনো গেট খোলেনি? না, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি মনে করছি। নাম কি আপনার? আমার নাম নিরঞ্জন মুর্মু। কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন? 7টা থেকে। ভোর 7টার থেকে দাঁড়িয়ে আছেন? কোথা থেকে এসেছেন? কিসের জন্য এসেছেন এখানে আজকে? আধার কার্ড। কি মনে হচ্ছে কতক্ষণ লাগতে পারে টাইম? তা তো বলতে পারছি না। গেট তো এখনো খুলেনি, কি করবেন? দেখি এখন অত দূর থেকে পয়সা খরচা করে আসছি না। যতক্ষণ না বসে থাকবেন। হ্যাঁ। কোথা থেকে এসেছেন দিদি? সিন্ধিহাট থেকে আসছি। কিসের জন্য এসেছেন আজকে এখানে? আধার কার্ডের কুপন নিতে। আচ্ছা, কতক্ষণ থেকে আসেন? সকাল 6টার দিকে আসছি, 10টা বাজে এখন। কি মনে হচ্ছে কতক্ষণ লাগতে পারে সময়? সেটা তো বলতে পারবো না, যত লাইন যত ভিড়। তো এতক্ষণ কি এখানে বসে থাকবেন? বসে তো থাকবোই, লাইন যদি না হয়। ঘাট আছে, সব বলে যে আমি ছিলেন না কে আমাদের তোমার নাম কি? আচ্ছা আচ্ছা, এখানে কিসের জন্য এসেছো? আচ্ছা, কোথা থেকে শুরু হয়েছিল রেস? কেমন লাগলো এটা করে? এবং যদি আবার যদি সুযোগ হয় আবার করবে নাকি? এর আগে কোথাও করেছো? কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছেন দিদি? জলপাইগুড়ি থেকে এসছেন? কি মনে হচ্ছে এখানে কতক্ষণ লাগবে? এখন শুনলে পাবো কিনা আমি সবই জানি না এখন, মানে এরকম আমি লাইন দিয়ে আগে টোকন নিইনি, দেখা যাক। আধার কার্ডের জন্য? আধার কার্ডের জন্য, আমার ছেলের আধার কার্ডের জন্য। সেখানে ওর বাবার নামটা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি, দিয়েছে আমার নাম। মায়ের নাম তো হবে না, এখন সেটাই চেঞ্জ করতে হবে আমাকে, যার জন্যই টোকন নেওয়া। আপনার নাম কি? আমার নাম সম্পাদ বিশ্বাস। अभया के न्याय के लिए दौड़। 11 अगस्त को क्रांतिकारी खुदीराम बोस के आत्म बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में समिति और SFI DFI के आह्वान पर जलपाईगुड़ी में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह मैराथन दौड़ जलपाईगुड़ी शहर के निकट कोई पकड़ी से पांडापाड़ा, कालीबाड़ी तथा SFI DYFI जलपाईगुड़ी की ओर से आयोजित की गई थी। 11 अगस्त क्रांतिकारी खुदीराम बोस के आत्म बलिदान दिवस पर समिति के आह्वान पर शनिवार सुबह 7 बजे यह कार्यक्रम SFI और DYFI की ओर से हुआ। साथ ही राखी बंधन के अवसर पर प्रतिभागियों और उपस्थित सभी के हाथों में राखी बांधी गई।
ঋতুপর্ণা নাথ চক্রবর্তী। আচ্ছা কি অনুষ্ঠান এখানে? আমরা ক্ষুদিরাম বসু রাষ্ট্র বলিদান দিবস হিসেবে ছাত্র যুব মহিলারা প্রত্যেক বছরই অনুষ্ঠানটা করা হয়। এবার বিচারহীন অভয়ার দাবিতে ম্যারাথন পাখি থেকে পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি পর্যন্ত ম্যারাথন দৌড় হলো। এখানে সবাই অভয়ার জন্য দৌড়ালো, যাতে তার ন্যায় বিচার পাওয়া যায় তার দাবি রাখছি আমরা। তার দাবিতে তামান্নার খুনিদের যাতে ন্যায় বিচার হয় তাদের দাবিতে কালকে আছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, পরশুদিন আছে আমাদের এখানে কৃতি ছাত্রদের সংবর্ধনা, তার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবের মাধ্যমে আমরা প্রতিবাদ করছি। সমাজের যাতে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে সমাজ আসে সেই জন্যই আমরা আমাদের এই আন্দোলন ছাত্র যুব মহিলা মিলে আমরা দীর্ঘদিন ধরে করি। তার সঙ্গে এবার যুক্ত হয়েছে অভয়া তামান্নাদের মতো এই দীর্ঘদিন ধরে এই আমলে যেভাবে মেয়েরা নির্যাতিত হচ্ছে তাদের সকলের হয়ে আমরা প্রতিবাদ করছি। শুধু কি ম্যারাথন দৌড়ই আজকে হলো? আজকে ম্যারাথন দৌড় হলো, কালকে আছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, পরশুদিন হবে এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তার সঙ্গে কৃতি ছাত্রদের সংবর্ধনা, রাখি পূর্ণিমা। যেহেতু আজকে তার সঙ্গে এই পূর্ণ দিনটা যোগ হয়েছে, আমরা আজকে সবাইকে রাখি পরালাম। রাখির মাধ্যমে আমরা সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্যভাবে সম্পর্ক তৈরি করছি, যাতে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে সমাজটা চলে সেই যে আবেদন রাখছি আমরা। কতজন তো এখানে আজকে ছিলেন? আজকে 82 জন পার্টিসিপেট করছে, তার সঙ্গে আমাদের কর্মীরা তো সবাই আছে। এই বৃষ্টি উপেক্ষা করেও দেখতে পাচ্ছেন সবাই আপনারা। पश्चिम बंगाल पुलिस वेलफेयर कमेटी के द्वारा राखी बंधन उत्सव का आयोजन जलपाईगुड़ी पुलिस लाइन में किया गया। साथ ही जिले के विभिन्न इलाकों और शहर के हर हिस्से में भी राखी बंधन उत्सव मनाया गया। इसी के साथ हर साल की तरह इस बार भी जलपाईगुड़ी विवेकानंद योगा सोसाइटी के सदस्य और सदस्यों ने राखी बंधन उत्सव मनाया। सोसाइटी की सभी बहनों ने मंगल दीप और मंगल टीका के साथ भाइयों का स्वागत कर राखी बांधकर उन्हें पवित्र बंधन में बांधा। इसके बाद मिठाई भी खिलाई गई। जाति धर्म और वर्ण से ऊपर उठकर आपसी सौहार्द के जरिए हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, यही संदेश इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था।
बंगाल के जलपाईगुड़ी शहर में चोरी और लूटपाट की बाढ़। इस बार बदमाशों का शिकार बने पत्रकार का घर। शनिवार सुबह ऐसी घटना की खबर फैलते ही जलपाईगुड़ी शहर भर में जनमानस में सनसनी फैल गई। शहर के न्यू टाउन इलाके में लंबे समय से उत्तर बंगाल के एक बहुचर्चित समाचार पत्र के पत्रकार प्रदीप सरकार रहते हैं। आगामी पूजा की छुट्टियों में बाहर जाने के लिए वे तड़के घर से निकलकर जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन गए थे, ट्रेन का अग्रिम टिकट लेने। सुबह करीब 8 बजे स्टेशन से घर लौटते ही उन्होंने देखा कि अलमारी टूटी हुई है, सामान बिखरा पड़ा है। खबर मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस पहुंच गई। हालांकि इस इलाके के विभिन्न सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के बाद भी बदमाशों का सुराग नहीं मिला। इधर जलपाईगुड़ी शहर में दिन दहाड़े लूट और चोरी की घटनाओं से शहरवासी खासे भयभीत हैं। शहर में ड्रग्स के धंधे का खुलेआम चलना ही इसका मुख्य कारण है, ऐसा नागरिकों का आरोप है। বাইরের তালাটা তালাটা তালা থেকে ধরছে গ্যাস যা আছে গ্যাস সব হাজার কেন কি তো কিভাবে ঢুকলো এটা ঢুকলো বাইরে তালাও ভেঙেছে, আর একটা দরজার তালাও ভেঙেছে। আমার বাড়ির রান্নাঘর থেকে আলমারি আঘাত করে চেষ্টা করেছে। তো এইসবই ওরা করেছে। পুলিশ এসছে, পুলিশ बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी ब्लॉक में मानवीय पतन की तस्वीर सामने आई है। धूपगुड़ी ब्लॉक के झाड़ आलता नंबर 1 ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना घटी। 16 साल के वैवाहिक जीवन में पत्नी के अवैध संबंधों का आरोप पता चलते ही पति ने चौंकाने वाला फैसला लिया। 2 नाबालिग बच्चों को साथ लेकर उनके जीवित पत्नी का ही साथ संस्कार पूरा कर दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार शादी के बाद एक समय दंपति के वैवाहिक जीवन में दूरी आ गई थी। हाल ही में पति को खबर मिली कि पत्नी का किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध है। इसी गुस्से और मानसिक आघात से उसने समाज के सामने एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से पत्नी की मृत्यु की घोषणा कर श्राद्ध का आयोजन किया। घटना की खबर मिलते ही इलाके में भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर तीखी चर्चा और आलोचना चल रही है। हालांकि पुलिस ने इस बारे में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की है। আগুন জ্বালাচ্ছি কিন্তু জ্বলে গেছে, বস্তা থেকে মানুষ সবাই খালি ওই নিচে মুভ করে দিব না, এই জায়গাটা দিলে সাউন্ড পাবো খারাপ। ওটা ফেলে দে, হ্যাঁ যাক করে যাক, যাক চবা জ্বলে গেছে, দূরে কিছু নাই, যাক যাক ওটা সবাই যাক চবা ছাড়ি দিন না খাড়ায়, হ্যাঁ ছাড়ি দেবো না আপনার সবাই গেল, হ্যাঁ সবাই যা, হ্যাঁ বাস হয়। এখানে ঘটনাটা কি? ঘটনাটা বলতে কি, আমি তো শিলিগুড়িতে ছিলাম। শিলিগুড়িতে থাকার কারণে আমার স্ত্রী বলতে চাই আমি শিলিগুড়ি যাবো কাজ করবো, বাসা বাড়িতে আমার ঋণ বাড়ি অর্ডার করেছে। ঠিক আছে ভালো, আমি নিয়ে গেলাম। নেওয়ার পরে স্ত্রী বলতে চাই ঠিক আছে কাজ হয় আমি করবো, হ্যাঁ করবো। তো আমি বাসা বাড়ি দেখছিলাম, বাসা বাড়ি মানে আমি আমার মাকে বলছি কি, আমাকে ফোন করছিলাম, মা আমার তোর বউ আর বাসা বাড়িতে কাজ করতে হবে, সেই কাজটা ও মানে করবে কি করবে না। মনে হচ্ছে বাবা এই কাজ করতে দিস না, বাড়িতে যেখানে আছে সেখানে থাকুক, বাচ্চা কাচ্চা আছে, স্কুল আছে, সে ভালোভাবে পড়াশোনা করবে নাকি, এরকম বাসা বাড়ি করলে আমি খারাপ বলবে। আমি করতেছি, তোমার মা করতে বউকে এখানে আনছি, ঠিক আছে ভালো, তো বাদ দিলাম। আমি মনে মনে এমনি আমার স্ত্রীকে বলতেছি এই আছে কাজ আছে, তুমি ধরতে দাও।
তখনও ওকে বলছিলাম এই কাজ না বড় প্রশ্ন না, বাচ্চা কাচ্চা আছে, বাড়িঘর আছে, অনেক আছে, আরে পয়সা মানুষ পয়সা চায় তো, পয়সা পাই মানে করে পয়সা নিশি দিব, কি দিব তো। এখন আমাদের পয়সাটা রোজগার করবো, দিব, আমি করি, তুমি পাশাপাশি না আসিয়া এখানে থাকো, আমরা আমি আমি নিজে কাটবো, আমি নিজে কাটবো, তুমি পয়সা দিব, তুমি পাঠাই। তখনও বলছিলাম আমার মার কাছে বলছিলাম, মা আমাকে 100 টাকা দরকার, আমাকে দিবি? মা বলছিল হ্যাঁ দিব, তুমি বউকে নিয়ে বাড়ি চলে যাও। হ্যাঁ বলছিলাম, মা বলছিল মা শিখে নিচ্ছে, তো ঠিক আছে 70,000 টাকা আমি তোমাকে দিব, তুমি বউকে নিয়ে বাড়ি চলে যাও। ঠিক, ও মানলো না, ও বললো কি শ্বশুর বাড়ির থেকে ফোন করলাম, এই মা তো যেটা বললো কথা, আমি টাকা তুই কথা কি নিস সেটা আমি জানি না। হ্যাঁ আচ্ছা, আপনাদের সে তো চলে গেছে, হ্যাঁ, তো বাড়ি থেকে কিছু নিয়ে গেছে? বাড়িতে কিছু নিয়ে কোনো টাকা কোনো টাকা পয়সা গয়না কাঠি? বলতে কি বন্ধন 1,20,000 টাকা উড়াইছিল, সেটা তো আমি জানি না, আমি হিসাব নেই নেই। হ্যাঁ নেই, তার সাথে আবার ওই কাছে থেকে 20,000, 10,000, 15,000, 8,000, মানে যার যেমন পাইছে তার তেমন লোকাইছে, ওটাই নিচ্ছে, সেটাও আমি হিসাব নেই। আমি কিন্তু হিসাব নেই না, আমি ওকে আমার স্ত্রীকে আমি এত ভালোবাসি, মানে মনে প্রাণে ভালোবাসি, কিন্তু এতটা ও আমাকে আঘাত দিয়ে চলে গেল, বাচ্চাকে শ্বশুর বাড়িতে রাখিয়ে। আমি শিলিগুড়িতে ছিলাম, সেই শিলিগুড়িতে ছোঁয়ার পরে আমাকে না বুঝে না জানে আমি এতবারই ফোন করলাম। বুধবারের ঘটনাটা, এই ঘটনাটা কিন্তু বুধবারের ঘটনা, আমি কিন্তু বুধবারে শিলিগুড়িতে ছিলাম। এই আমার ছেলেগুলা ওর শ্বশুর বাড়িতে ছিল, আমার শ্বশুর বাড়িতে ছিল। আচ্ছা, আপনার স্ত্রী शूटआउट कोच बिहार में बदमाशों की गोली से तृणमूल पंचायत प्रमुख के बेटे की मौत, एक और घायल। एक बार फिर बदमाशों की गोली से तृणमूल पंचायत प्रमुख के बेटे की मौत हो गई। इस बार घटना कोच बिहार की है। गोली लगने से एक और युवक घायल हुआ। शनिवार की इस घटना को कोच बिहार 2 ब्लॉक के डोडेयर हाट में बड़ी दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार उसी दिन दोपहर को कुंडीबाड़ी के डावागुड़ी ग्राम पंचायत के प्रमुख का बेटा अमर राय अपने साथियों के साथ कार से बाजार करने गया था। कोच बिहार 2 ब्लॉक के डोडेर हाट बाजार से लौटते समय बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। अमर राय को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। गोली लगने से अमर मौके पर ही गिर पड़े। गाड़ी चालक भी गोली लगने से घायल हो गया। गंभीर हालत में दोनों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अमर को मृत घोषित कर दिया। घायल चालक का इलाज कोच बिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बदमाश हेलमेट पहनकर 2 बाइक पर आए थे। इस घटना से पूरे इलाके में भारी दहशत है। कोच बिहार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बदमाशों को पकड़ने के लिए जगह जगह नाका चेकिंग शुरू कर दी गई है। শুট আউট হচ্ছে, এগুলো দেখতে হবে, পুলিশকে আরো সক্রিয় হয়ে দেখতে হবে। কত কিরকম শুনলেন, ঘটনাটা কি শুনেছেন যদি বলেন? তো আমি এসে এখনই দাঁড়ালাম, আমি তো শুনলাম, এখন টিভিতেও দেখছিলাম ওরকম ঘটনা ঘটেছে যে গুলি করেছে। এবার কি কারা কেন পুলিশ দেখুক এসবে জড়িত কারা আছে। बंगाल के दार्जिलिंग में दुर्गा पूजा से पहले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे नया कदम उठाने जा रहा है। पहली बार पारंपरिक टॉय ट्रेन की फुल लाइन सर्विस शुरू होने जा रही है। उद्देश्य है रेल यात्रा के माध्यम से ही पर्यटकों को चाय बागान, वन संसाधन, स्थानीय संस्कृति और परंपरा का संयुक्त अनुभव प्रदान करना। 2 विशेष जॉय राइड रूट को नए रूप में तैयार किया गया है। बघीराज ट्रेल और टी एंड टिम्बर ट्रेल। पहला रूट टुंग से शुरू होकर कर्शियांग पहुंचेगा। वहां पर्यटक कर्शियांग आर्काइव घूमेंगे, डाउहिल फॉरेस्ट ट्रैकिंग में हिस्सा लेंगे। इसके बाद आदिवासी भोजन परोसे जाने के बाद यात्रा समाप्त होगी महानदी तक सनसेट चार्टर्ड राइड के साथ। दूसरी ओर टी एंड टिम्बर ट्रेल की यात्रा मैदान के शुकना से शुरू होकर रंगटोंग तक जाएगी। रास्ते पर पर्यटक चाय बागान, चाय पान की प्रक्रिया, श्रमिक जीवन का अनुभव और स्थानीय संस्कृति की झलक का आनंद ले सकेंगे। DHR के डायरेक्टर ऋषभ चौधरी ने बताया कि DHR को सिर्फ एक रेलवे सेवा नहीं बल्कि पर्यटन का एक समग्र अनुभव के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ही यह फुल लाइन सर्विस शुरू करे जाने की पहल है।
जी बिल्कुल। DHR ने पहली बार अपने इतिहास में फुल लेंथ सर्विसेज का इंट्रोडक्शन किया है। फुल लेंथ सर्विसेज का इंट्रोडक्शन इसलिए किया गया है कि DHR टूरिज़्म का ग्रोथ सिर्फ रेलवे सेक्टर में ही ना रखे, इसके अलावा जो हमारे चाय बागान का सेक्टर है या फिर फॉरेस्ट का सेक्टर है या फिर अन्य सेक्टर है, इनमें भी टूरिज़्म DHR की मदद से पहुँचे। DHR ऑलवेज एम्स फॉर अ होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ दिस रीजन। बिना यहाँ के लोगों की मदद के या DHR का अस्तित्व रहना नामुमकिन सा है। तो ये इनिशिएटिव जो है एक तरह से DHR सबको साथ लेने की कोशिश कर रहा है। इस इनिशिएटिव में ये होगा, जैसे एक अगर उदाहरण ले तो हम लोग एक सबसे पहले ट्रेल जो शुरू करेंगे वो है द बगीरास ट्रेल। बगीरास ट्रेल क्या है? इसमें वी हैव साइंड अ जॉइंट MOU विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ कर्सियोंग, जिसके तहत ट्रेन जो है सुबह सुबह पहले टुंग से कर्सियोंग आएगी। इसके बाद में ट्रेन को पैसेंजर उतरेंगे, कर्सियोंग आर्काइव्स में जाएंगे, फिर वहाँ से वो चले जाएंगे आपको फॉरेस्ट म्यूज़ियम की तरफ। फॉरेस्ट म्यूज़ियम यानी डाउहिल, और डाउहिल में होगा फील्ड ट्रैक जो कि करीब 1.5 से 2 घंटे का होगा। और इस 1.5 से 2 घंटे के फील्ड ट्रैक के बाद म्यूज़ियम विज़िट होगा और फॉरेस्ट के लोगों के द्वारा बनाया गया ट्राइबल लंच, JFMCs के द्वारा बनाया गया ट्राइबल लंच। इसके बाद फिर टूरिस्ट फिर वापस आएंगे और इसके बाद वापस वो कर्सियोंग से महानदी एक सनसेट चार्टर करेंगे। इसी तरह से एक जॉय राइड जो है वो नीचे के सेक्टर में भी परिकल्पित की गई है, सुखना रोंगटोंग तिंदरिया सेक्टर में, जिसके तहत रोंगटोंग से जुड़े हुए जो चाय बागान हैं यानी कि सिपाही झोड़ा और नोरबुंग, इसके साथ हम लोगों ने टाइप किया है और हम अपने टूरिस्ट को रोंगटोंग से फिर उनके यहाँ पे ले जा करके उनके एक्सपीरियंसेस भी कराएंगे। ये जो हम जल्द ही शुरू करने वाले